apa namanya, die zweiteilige Konnektoren itu ada sowohl die zweiteilige Konnektoren itu adalah kata hubung yang ada dua, ada dua sisi gitu. Jadi kalau konektor itu yang kita ketahui sebelumnya itu misalnya und gitu ya, atau konektor lainnya misalnya Oda yang kayak gitu-gitu. Itu kan cuma satu ya, un aja artinya dan, order aja artinya atau gitu. Nah, kali ini kita mau belajar konektor yang mereka tuh apa namanya? Zweiteilig. Jadi ada dua bagian gini. Nah, daripada bingung langsung aja lihat di sini sowohl als auch, benar di Jamboard ada. Di Jamboard ada. Bentar. Ya, Zweiteilige Konnektoren itu contohnya adalah sowohl als auch atau nicht nur sondern auch. Sowohl als auch atau nicht nur sondern auch ini artinya das eine und das andere. Jadi ini tuh sama aja kayak und, tapi next levelnya. Sowohl als auch. Nicht nur sondern auch. Ini tuh sowohl als auch itu kalau diartiin kayak dan. Sedangkan nicht nur sondern auch kalau diartiin kayak bukan, kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu bukan hanya apa, melainkan juga apa gitu. Jadi dua-duanya tuh sama-sama dan gitu. Yang satu iya, yang keduanya iya. Yang satu, kalau misalnya yang satu enggak, berarti yang satunya lagi juga enggak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada entweder oder. Entweder oder itu artinya das eine oder das andere, sama kayak oder ya. Entweder oder itu berarti satunya, misalnya ada dua pilihan yang berarti kita ambil salah satu dari dua pilihan tersebut. Kalau nggak pilihan A, ya pilihan B yang kita ambil. Paham? Oke, kita lanjut dulu aja. Embedded order itu intinya sama kayak order, artinya atau. Terus, terus kalau yang selanjutnya ada weder noch. Weder noch itu adalah konektor atau kata hubung yang menggambarkan das eine nicht und das andere auch nicht. Jadi misalnya ada dua pilihan, pilihan A sama pilihan B. Nah, yang satunya enggak, yang satunya juga enggak. Jadi dua-duanya enggak, kayak gitu. Terus apa namanya? Yang selanjutnya ada zwar aber. Zwar aber ini mah sama aja kayak tetapi gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita bilang is zwar schön, aber misalnya aber sehr böse. Dia dia tuh ganteng banget tapi dia tuh ganteng sih tapi dia tuh jahat kayak gitu. Terus abis itu satunya lagi einerseits, andererseits. Einerseits, andererseits itu artinya adalah apa namanya, di satu sisi dan di sisi lain gitu. Jadi kayak kalau einerseits, andererseits itu menggambarkan sesuatu yang berbanding terbalik, bertolak belakang kayak gitu. Paham? Oke. Yap, alles klar voor mij. Ya. Coba mungkin supaya lebih paham kita contoh kali ya. Sebentar. Nih, aku tulis beberapa contohnya. Oke, misalnya yang pertama dulu pakai sowohl als auch. Misalnya aku mau aku mau pizza dan juga eh, pasta gitu ya. Coba ya. Ich möchte sowohl Pizza als auch Nudel. Kalian pasti udah tahu kan bahasa Jermannya pasta itu noodle. Di Jerman sana orang nyebut spaghetti, nyebut
Pasta-pasta lainnya itu noodle. Iya, Frau Maya. Ya, Agak aneh gitu ya, Frau. iya agak aneh emang. Aku pernah pas lagi beli apa namanya, pas awal-awal ke sana beli apa, beli apa namanya, nyari cup noodle cup gitu kan. Terus udah gitu Mhm. ada di sana noodle cup gitu di Aldi. Terus udah gitu ternyata pas dibuka pasta spiral gitu. Agak Hmm, culture. berarti bukan mimi yang kita maksud itu ya, Frau? Nah, iya, tapi sebenarnya, nah kan aku kan kayak nanya kan sama temen aku yang orang Jerman. Terus kalian nyebut mie gimana mie instan gitu kan? Ya instan noodle, udah noodle noodle suppe gitu. Noodle supu. Padahal ada mie goreng ya, Frau. Padahal ada mie goreng kan, gitu. Oke, apa namanya? Terus itu ich möchte sowohl Pizza als auch Nudel. Das heißt, ich möchte Pizza und Nudel. Kayak gitu, ya. Jadi dua-duanya mau, dua-duanya dipilih kayak gitu. Terus selain itu ada nicht nur, sondern auch. Coba, ada yang mau coba bikin kalimat pakai nicht nur, sondern auch? Didikte dulu aja nggak apa-apa. Ich will nicht nur ich will nicht nur nach Deutschland, sondern auch Frankreich. Ich will nicht nur nach Deutschland, tambahin fliegen lagi, Fliegen. sondern auch Frankreich. Oke, itu bisa ya. Atau kalau mau dipanjangin, sondern ich will auch nach Frankreich fahren misalnya. Atau einen Urlaub machen. Kayak gitu. Jadi kalau nicht nur sondern auch ini dia bisa dijadiin yang sondern auch-nya bisa dijadiin kalimat lagi gitu. Nggak kayak yang sowohl als auch. Kalau sowohl als auch itu sebenarnya bisa sih dibikin kalimat lagi, tapi strukturnya nggak kayak gini. Nanti kalian bakal temukan di next level ya. Sowohl als auch yang sekarang itu bentuknya kayak gini dulu aja. Sowohl als auch, jadi sowohl apa, als auch apa. Jadi dua-duanya itu kata benda kayak gitu. Ini kalau ini kan pakai möchten kan, möchten itu kan modal verb. Tapi möchten itu sendiri sebenarnya bisa gitu tanpa ditambahin apa infinitif akhirannya karena artinya udah dimengerti gitu kan. Cuma kalau di sini mau di apa mau tambahin misalnya Essen itu bisa ya. Jadi kalau sowohl als auch itu dia benar-benar kayak dan. Jadi si kan si struktur modal verb itu kan modal verbnya di posisi kedua, terus di terakhir itu ada infinitif ya kan. Nah, terus apa namanya? Kalau misalnya ada sowohl als auch, si sowohl als auch-nya ini berada di tengah-tengah posisinya. Anggap aja di sini ich möchte Pizza und Nudel essen, misalnya kayak gitu. Alles klar? Alles klar, Frau Maya. Ya. Jadi bukan ich möchte essen sowohl Pizza als auch Nudel gitu, itu salah ya. Karena ingat rumus dari modal verb adalah seperti itu tadi, infinitifnya di akhir kalimat. Ini juga ich will nicht nur nach Deutschland fliegen, sondern ich will auch nach Frankreich einen Urlaub machen. Kalau misalnya sondern auch-nya mau ditambahin kalimat kayak gini, berarti ya disesuaikan lagi ya posisi auch-nya. Sondern auch ich, sondern auch will ich, misalnya gitu kan. Kalau sondern ini dia posisi nol. Kalian ingat aduso?
aber, dan, Hmm. und, sondern, oder itu adalah Udah. konektor Oh, yang berada di posisi nol. nol. Makanya sondern, ich satu, will dua. Jadi si posisi verbanya tetap berada di posisi kedua. Atau sondern auch will ich nach Frankreich einen Urlaub machen. Kayak gitu. Ya, oke. Kalau sondern yang penting verbanya berada di posisi kedua, tapi zondernya itu sendiri posisinya nol. Jadi hitungannya zondernya nol, is-nya satu, will-nya dua. Kayak gitu. Atau kalau mau dibalik auch-nya di depan berarti sondern auch will ich nach Frankreich einen Urlaub machen. Kayak gitu. Oke. Nah, ini dua ini sowohl als auch sama nicht nur sondern auch keduanya artinya adalah sama dengan dan. Jadi misalnya ada dua pilihan, dua-duanya kita ambil, dua-duanya kita pilih. Kayak gitu. Alles klar? Alles klar. Ya, itu untuk yang sowohl als auch dan nicht nur sondern auch. Sekarang yang ketiga, kita pakai entweder oder. Ada yang mau coba? Entweder oder itu persis artinya kayak oder, kayak atau. Kommst du? Entweder jetzt mit, mit oder du bleibst hier. Titik. Ya, ini sebenarnya bisa juga ya. Tapi tambahin, enggak deng, bisa deng. Du bleibst hier. Oke. Ya, genau. Kayak gini contohnya. Kamu datang sekarang, kalau enggak kamu stay di sini. Kamu datang sekarang atau kamu stay di sini. Kayak gitu. Oke, itu entweder oder. Terus selanjutnya weder noch. Ada dua pilihan, keduanya tidak pilih. Ya, kamu coba. Oke, aku yang kasih contoh deh ya. Iya. Ich möchte, ada, ich kaufe weder Jacke oder weder Jacke noch Hose. Ich kaufe weder Jacke noch Hose. Das heißt, aku tidak membeli jaket ataupun hose, celana panjang, kayak gitu. Dua-duanya nggak dibeli, kayak gitu. Oke. Nah, untuk yang entweder oder sama weder noh ini mirip sama bahasa Inggris sebenarnya. Kalian tahu nggak apa? Um, the other side. Bukan, itu yang einerseits, andererseits. Kalau yang entweder oder sama weder noh. Kalau entweder oder kan pilih salah satu, ada dua pilihan, pilih salah satunya. Nah, kalau yang weder noh ada dua pilihan, dua-duanya enggak. And whether order itu whether this or that. Kalau yang whether no itu neither this or that. Oke, bisa jadi, tapi mungkin lebih miripnya lagi sama either or sama apa namanya?
neither nor ya. Ya, neither nor. Ya, gitu. Ya, jadi gitulah. Dan tapi ya intinya kalau misalnya kalian apa namanya ini bebas ya. Kalau misalnya kalian lebih gampang lebih bisa mengingat kalau misalnya kalian bandingin dengan bahasa Inggris, ya itu dibandingin sama bahasa Inggrisnya adalah kalau and whether order itu sama dengan either or. Sedangkan kalau whether noh itu sama dengan neither nor kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian lebih gampang memproses yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia, ya udah berarti and whether order itu ya itu tadi ada dua pilihan yang dipilih salah satunya. Tapi kalau yang whether noh itu ada dua pilihan, dua-duanya tidak dipilih.